Lord, praise the 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 Lord. Urabandala Rabani Kala Rabana Darabasha Kala Rabana Daramandala Rabani Daramandala Rabana Daramandala Rabana. Hallelujah, 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 hallelujah. Dhanya Jisu, Dhanya Jisu, Dhanya Jisu, Dhanya Jisu, Dhanya Jisu, Dhanya Jisu, Dhanya Jisu. Dhanya Prabhu, 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 Dhanya Prabhu. Dhanya Tumaro Pitram, Dhanya Tumaro Pitram, Dhanya Tumaro Pitram, Dhanya Tumaro Pitram, Dhanya Tumaro Pitram. Idaravani Karavasha Kala Ravana Daramandala Ravani Daramandala Ravana Daramandala Ravani Viri 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 Vara 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 Mandala Ravana. Hallelujah, 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 hallelujah. Dhanya Jisu, Dhanya Jisu, Dhanya Jisu, Dhanya Jisu, Dhanya Jisu. Dhanya Prabhu, 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 Dhanya Prabhu. तुम्हारा पवित्र नाम और धन्यवाद 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 पूरा बाबा शकामानिया ताराबानी काला रबानी दाराबंदला रबाना दाराबंदला रबा हे प्रभु द्वारे महान क्रोधर तिरस्कार कृपामय मंगल बड़े संताप करी परमेश्वर तुम्हारा पवित्र नाम और धन्यवाद 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 दूचु जीसुंकर आमरे जीसुंकर आमरे जीसुंकर आमरे दया करो आमनकर समस्त पाप दोष दुर्बलता जो क्षमा करो प्रभु मार्जना करो प्रभु अमन को सिद्ध पवित्र परीक्षा सिद्ध करो ताराबानी कारावत्र मना कारावंदला रबा पवित्र आत्मा शक्ति अभिषेक प्रदान करो प्रभु से अभिषेक ज्वाले विनष्ट करो हालेलुया 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 पूरा बशकला रबानी खाराबंदला रबा अवन को संपूर्ण रूपे अपरिष्कृत करो पवित्र करो प्रभु नि खारवत्र मनि कारवशवर करवंदल रबानी दारबंदल रबानी दारबंदल रबन करवशकला रबानी दारबंदल रबा होली 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 Holy, 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 holy. धन्य 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 तुम्हारा पवित्र नाम और धन्यवाद 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 सो गौरव रखन जो परमेश्वर तुम्हारा पवित्र नाम और धन्यवाद दूँ आत्मा भी परमेश्वर तुम्हारा नाम और धन्यवाद 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 दूँ हालेलुया 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 तुम्हारा कौन सी संकल्प निवारण कर दे पारिबो नहीं प्रभु यदरावानी कारावाशा कलारावाना दाराबंदल रबा तुम्हें समुदाय प्राणी ऊपर तुम्हारा आत्मा ओ प्रभु तुम्हें दृष्टि करिया पाई संकल्प करियो छ अन्यथा होई पारिबो नहीं समर्थ इस्राएल मध्य तुम प्रति फेरिबे तुमरे विश्वास करिबे जो माने तुमको विद्ध करितले समान मध्य तुम प्रति दृष्टिपात करिबे सर्वांतर तुम प्रति फेरिबे ताहा मध्य अन्यथा होई पारिबो नहीं प्रभु यदरावानी खारवाशा कलारावानी खारबंदल रबा स्वर्गमर्क पाताल प्रत्येक जानु भांग्य प्रत्येक अष्ट स्वीकार करे जिसकृष्ट प्रभु पिता श्रृंग गौरव निमंते प्रभु से संकल्प मध्य नितांत सफल हालेलुया हालेलुया तथापि अनुग्रह करो दया करो प्रभु समस्त जपरी परित्राण सत्य समुद्र ज्ञान प्राप्त हुए मध्य तुम्हें अनुग्रह करो जबरी स्वर्ग पृथ्वी मध्य से भाव में तुम इच्छा सफल हो प्रभु जीशुंक नाम दया करो तुम लोक मान को प्रभु सबल करो शक्तियुक्त करो उठाओ प्रभु सर्वत्र जपरी आओ प्रभु से आओ तुम नाओ प्रभु से उद्योगी विश्रम राज्य धार्मिकता सम्बन्ध आमर मध्य सत्यपक्षर साक्षी प्रभु तुम्हें आमको विशेष भाव में दया करो इरवत्रमणि कूरवश्य कलरवणि करमणि खारवत्रमण करवंदरमा तुम्हें आश्चर्य मंत्री प्राक्रांत परमेश्वर अनंत कांड पिता शांति राज हालेलुया हालेलुया तुम्हें अपना अपेक्षा करी पक्षर कार्य साधन कर प्रभु तेणु धैर्यर सहित समस्त विषय तुम अपेक्षा करने तुम्हें अनुग्रह कर तुम्हें कले जो समय तुम्हें मन कर मनुष्य पुत्र से ही समय आसवे से भाव में तुम्हें कार्य कर प्रभु आओ खाओ यहाँ सदा प्रभुंर कर्म यहाँ दृष्टि आश्चर्य पूरा बाबा शाखामानिया करमानी खारवत्र माने खारबंदल रबानी खारबंदल तेणु जब आम हृदय तुम दूर को जीव ना हालेलुया प्रेज द लॉर्ड मात्र मैंने आहरी तुम गर्भ तुम तो संयुक्त हम तुम अपर भितर आम रही आउ तुम्हें मध्य आम भीतर हालेलुया पूरा बाबा शाखामानिया दारामानी खारबंदल आमर चक्षु प्रसन्न कर प्रभु तेरे आमने आउ निज अंजक आम प्रकृति देखिपारू एवं प्रभु आमर आचरण आमर कर्तव्य सम्बन्ध में आम सचेतन जागृत हबू कारण समय सन्निकट
हालेलुया सुजो ପାଇଁ ବି ଧନ୍ୟବାଦ ଆମମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ମଣ୍ଡଳୀ ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ତୁମେ ଅନୁଗ୍ରହ କର ଦୟା କର କୃପା କର ପ୍ରଭୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ସବୁଠୁ ସେଇ ଗତକାଲି ପାଷ୍ଟର ଜଣଙ୍କର କିଛି ଅସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ହଠାତ୍ ହୋଇଥିଲା ସେ ମଧ୍ୟ ଫୋନ୍ କରିଥିଲେ ମୁଁ କିଛି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିଲି ଅନୁଗ୍ରହ କରି ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସୁସ୍ଥ ଦାନ କର ସେ ପାଷ୍ଟର ମାଥିଆସକୁ ମଧ୍ୟ ଅନୁଗ୍ରହ କରି ପ୍ରଭୁ ଆଉ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସୁସ୍ଥ ଦାନ କର ଯେପରି ସେମାନେ ଆଉ ଉଠି ଆଉ ଉତ୍ତମରେ ବି ତୁମର କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବେ प्रभु से रूपी को विशेष भाव में तुम अनुग्रह दया करो किसी परिमाण रे से भल अच्छी अनुग्रह करी तुम इच्छा मत तार समस्त पाप क्षमा करी ताको संपूर्ण सुस्थ मुक्त करी तुम आओ प्रभु सभा कार्य तुम इच्छा मत तुम्हें लगे रख विशेषकर चंद्रड़ा मंडली प्रति तुम्हें अनुग्रह करी जपरी तुम्हें चाह से भाव में कार्य करने निमंते आओ प्रकार दायित्व देवा निमंते तुम्हें अनुग्रह कर हालेलुया कारण प्रभु आरंभरू प्रभु अनेक वर्ष परिवर्तन आरंभ प्रभु से स्थान में किपरि भाव में तुम्हें कार्य कर तेणु प्रभु तुम्हें अनुग्रह कर आम प्रत्येक अनुग्रह कर तथापि जो मैंने समस्त आरंभ थे बर्तमान से सब नहांती आम मोहना अंचल नहांती कि कटक मंडली नहांती गदर मानक अनेक अनेक से केवल मंडली सभारे आसुन मात्र से सब सत्य ग्रहण करते प्रभु तुम्हें तुम्हें अनुग्रह कर दया कर तुम इच्छा तुम्हें पूर्ण कर प्रभु उदारवानी खार वर्षा कालारवा आम को स्थिर रही एवं अनेक पाखे साक्षी स्वरूप तुम्हें अनुग्रह कर जबरी अनेक अनेक प्रभु मंडली संगे संयुक्त हे सत्य ग्रहण करेंगे इदारवानी खार वर्षा कालारवानी खार बंदरवा जो आह्वान दायित्व कर्तव्य तुम्हें विशेष मत हालेलुया जो समस्त सत्यवाक्य और प्रभु शिक्षा कर सुযোগ तुम्हें धर जहाँ से प्रेरित शिक्षा प्रवाद्य मंडल सभा कार्य सब तदनुसार शेष पर्यंत करने विशेष भाव में तुम्हें अनुग्रह कर दया कर साहाय्य कर हालेलुया तुम्हें नीरव न हो तुम्हें कार्य कर धन्यवाद आम सेवा सब तुम निकट सुधराई हो शुणिल धन्यवाद दी प्रभु जीशु नाम प्रार्थना करुँ।
सब एक देश में जरूर रहेंगे, अपने साथ जरूर रहेंगे, सब एक देश में जरूर रहेंगे, अपने साथ जरूर। योगियों में सुल्तानियों में हमारा वो देश अद्भुत है। योगियों में सुल्तानियों
hallelujah, hallelujah. Urabat ramani karabandala ramana ramana shabara bara 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 bandala ramani karabandala ramana. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, shabba ba 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 Hallelujah, 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 hallelujah. Shabara kalara mani biri 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 bara 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 Hallelujah, 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 hallelujah. Shabara kalara mani bara 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 mandala ramana dara mandala ramana dara mandala. Hallelujah, 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 hallelujah. Shabara kalara ramana dara mandala ramana dara ramani biri 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 bara 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 bara. Holy, 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 holy. Holy Lord, 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 holy Lord. Idara bani kala bani gara bara 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 bandala bani gara bara bara bandala bani kara varsha kala bara 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 bara. Holy, 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 holy. Holy, 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 holy. Hallelujah, 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 hallelujah. Holy, 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 holy. Shabara kalara wali biri 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 bara 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 bara. Idara wali kara varsha kalara wali atamani kara vandala wali varsha bara 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 bara. Holy, 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 holy. Holy, 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 holy. Danya, 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 Tora Pitana, Danya, Tora Pitana, Danya, Tora Pitana, Danya, Tora Pitana, Danya, Jesus, Danya, Jesus, Danya, Jesus, Danya, Jesus, Danya, Jesus, Danya, Jesus. Ura Vatramani Karma Shakala Ramani Karma Holy Lord, Holy Lord, Holy Lord, Holy Lord, Holy Lord. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Shakabara bara bara bandala bara bara bandala. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah.
Shabara kala ramani biri 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 biri. Shabara bara 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 bara. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 holy, 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 holy. Shabara kamara karama shakara ramanya. Shabara bara bara baria bara bari karamana ramana ramana. Udara bari karama shakamanya karamani karamana. Holy, 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 holy. Holy Lord, holy Lord, holy Lord, holy Lord. Hallelujah, hallelujah. धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। उसका नाम लो, धन्यवाद स्तुति और प्रशंसा करो। यीशु का नाम लो, दया करो। हालेलुया। उतारा शकामनी अंतरावनी खारावा शबरा बरा 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 होली होली holy, 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 holy. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. यार इच्छा हो करते हैं। Glory, 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 glory. Hosanna, 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 Hosanna. Joy Jisu, joy Jisu, joy Jisu. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. तुम्हें सत्य जीवन का वास्तव परमेश्वर का हालेलुया। ओ बाबा नि खारा बारा बत्रा मनि खारा बंतरवा ते कलावे स्वयं को आमे जे छुसे उतना पर परिवर्तन नाही हालेलुया। धन्य प्रभु तुम्हें, धन्य प्रभु तुम्हें, धन्य प्रभु तुम्हें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तुम्हें सर्वत्र विद्यमान हो प्रभु, तुम्हें सर्वद्रष्टा परमेश्वर हो, तुम्हें सर्वव्यापी परमेश्वर हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ओ बाबा बाबा नि खारा बारा बत्रा मनि खारा बंतरवा प्रभु हालेलुया। हालेलुया, 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 हालेलुया। मैं पर्यंत तुम्हें आमन को दया करी अनुग्रह करियछ बोली प्रभु आमने बंचिछु। हालेलुया, हालेलुया। आमन को धार्मिकता पाई हे प्रभु, तुमर धार्मिकता को तुमर करुणा तुमर अनुग्रह से आमने बंचिछु प्रभु। हालेलुया, 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 हालेलुया। ग्लोरी, 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 ग्लोरी। तुम्हें आमर अनेक पाप क्षमा करिछ, अनेक रोग सुस्थ करिछ, समस्या समाधान करिछ प्रभु। आ तुम्हें जे किछि करि ना हम ताहा हमें कहि पारिबु नाही प्रभु। हालेलुया। ओ बाबा बाबा नि खारा बारा बत्रा हालेलुया। तुम्हें आमर अंश स्वरूप हेछ प्रभु, तुम्हें आमर बांट स्वरूप हेछ प्रभु। हालेलुया, 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 हालेलुया। ओ बाबा बाबा नि खारा बारा बत्रा नि खारा बत्रा हालेलुया। धन्यवाद, 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 प्रशंसा गौरव महिमा संभ्रम करूछ प्रभु। हालेलुया, हालेलुया। ओ प्रभु तुम्हें आमर तुम मंडली पदे रखिछ, सेतै प्रभु तुम नाम रे कोटि कोटि धन्यवाद होछ। हालेलुया। जहाँ तुम कर बड़ पराजय करि पारे नाही प्रभु। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ओ बाबा बानी खारा बारा प्रभु धन्यवाद, 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 धन्यवाद प्रभु। मना सर्वगरा नित्य नित्य प्रभु आउ तुमर से बहुमूल्य बात को तुम्हें हमको प्रदान करो छ, तेते प्रभु तुम नाम को धन्यवाद, 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 धन्यवाद। ओ प्रभु साधु मान को सबै उपस्थित भयंकर थाए उपस्थित को मध्य तुम्हें हमको आनुछ प्रत्येक दिन प्रभु, सेतै मध्य प्रभु तुम नाम को धन्यवाद, धन्यवाद दिए। ओ प्रभु विश्वासी को देयो छ, सेतै भी धन्यवाद दिए। मंडली को देयो छ प्रभु, सेतै मध्य धन्यवाद दिए। ओ प्रभु तुम दास प्रार्थना करुले ओ प्रभु से मात्र से चिंता नहीं थाइक पाई ओ प्रभु से मानकर सब्जेक्ट में परिवर्तन कर सुस्थता दियो आ जो पुणिक पाई मध्य प्रार्थना करुले आ से अल्प सुस्थ से किंतु संपूर्ण सुस्थ कर ओ प्रभु, कारण प्रभु तुम्हें संपूर्ण कार्य करिया परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तुम गौरव निमंते आ तुम सेवा कार्य निमंते प्रत्येक को उठाओ आ तुम्हें से मानकर सबल कर प्रभु। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्य प्रभु से अभिषेक पाई तुम्हें केते कार्य करिछ, तुम नाम धन्यवाद, 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 धन्यवाद। ओ प्रभु केते बड़ विश्वासता पाई कल प्रभु तुम नाम धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। मैं समस्त प्रति दया न करुणामय प्रभु तथापि प्रभु जो मैं तुमको जेपरि भाବରେ जानନ୍ତି तुम्हें से मानको से प्रकार भाବରେ आ तुम्हें साहाय्य करि थाओ। हालेलुया। जे प्रभु तुम मंत्र बाक्य सुनथु जे पर्यंत प्रभु तुम संगे आमे रहबो आ तुम्हें हमको साहाय्य करिवो। हालेलुया, हालेलुया। आ जदि आमे तुमको परित्याग करू त तुम्हें मध्य हमको परित्याग कर देबो। ओ प्रभु
तुम प्रेम कौन प्रकार विच्छिन्न हेबु ना प्रभु तुम्हें आमको साहाय्य कर धरी रख हालेलुया पूरा खालबंदारबत्रा मनी खालबत्रा विशेष कर मदास में जो समस्त उत्तम वरदान सब दिए जीवन शेष पर्यंत से सब भाव धरी जे प्रकार शिक्षा दे अनेकों को लाभ करिया तुम शक्ति युक्त कर हालेलुया परिवार को विशेष अनुग्रह कर प्रभु हालेलुया 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 आज जो मैंने विभिन्न समस्या पड़ते तुम्हें से दूर दूर स्थान में अच्छा प्रभु तुम विश्वासी मैंने ओ प्रभु तुम्हें से रक्षा कर उद्धार कर हालेलुया 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 ओ प्रभु तुम दास जेपरी डॉक्टर दिहंती प्रभु आ से जाल की परिस्थिति को उद्धार कर स्वयं तुम्हें आसी उद्धार कर प्रभु से प्रकार आज जो मैंने विभिन्न प्रकार समस्या पड़ते माता तुम संगे लगी रही प्रभु तुम्हें से सब तुम्हें उद्धार करो बोली आम प्रार्थना करूँ हालेलुया पूरा खालबंदा मानी खालबार बात्रा प्रत्येक विषय जे तुम दया करो प्रभु दुर्बल शरीर को प्रभु सबल करो प्रभु दुख निराश चिंता सब तुम्हें दूर करो प्रभु हालेलुया हालेलुया पूरी खालबंदा मानी खालबात्रा आज प्रभु मध्य ओ प्रभु जो देश को बास कर देश विश्वस्त को साहाय्य कर एवं प्रभु तुम वाक्य अनुसार प्रभु आज नेता मान प्रार्थना कर तुम्हें आमको आदेश दे आत्मा द्वारा से प्रार्थना कर प्रभु तुम इच्छा बिना कौन विषय पृथ्वी में घटे ना प्रभु पूरी खालबंदा मानी खालबार बात्रा हालेलुया हालेलुया बेले बेले प्रभु तुम राजा तुम्हें दे था बेले बेले प्रभु से दुष्ट राजा मन दे था जेपरी प्रभु से दुर्जा निमंत्रण सुरक्षित है हालेलुया प्रभु कौन विषय चिंतित हमको दियो ना प्रभु पूरा खालबंदा मानी खालबार बात्रा हालेलुया पूरा खालबंदा मानी खालबार बात्रा हालेलुया मात्र प्रभु समस्त विषय तुम नियंत्रण मध्य रहो तुम्हें समस्त को तुम नियंत्रण मध्य रख हालेलुया पूरा खालबंदा मानी खालबार बात्रा हालेलुया आमको विचलित व्यस्त विभ्रत को दियो ना प्रभु हालेलुया पूरा खालबंदा मानी खालबार बात्रा सेदिन से दानियल से सिंह गर्तरे पड़े से विचलित नथिले प्रभु से स्थिर थे प्रभु मध्य शांति थी प्रभु हालेलुया पूरा खालबंदा मानी खालबार बात्रा तेणु प्रभु आमको तुम्हें दया कर हाँ प्रभु जपरी आम तुम साक्षी प्रभु कौन प्रकार प्रभु आम लज्जित अनुभव करूँ ना प्रभु तुम्हें आमको साहाय्य कर विशेष कर जो तुम कार्य कर प्रभु कौन विषय भय से पाखे न रहे तुम्हें साहाय्य प्रदान कर हालेलुया पूरा खालबंदा मानी खालबार बात्रा हालेलुया कारण तुम्हें आमकर महान परमेश्वर अत्यंत प्रशंसनीय परमेश्वर हालेलुया हालेलुया तुम्हें सब कर प्रभु तुम कौन संकल्प निवारण कर ना प्रभु हालेलुया हालेलुया हाँ प्रभु जहाँ मन तुम स्थिर थाए तुम्हें जहाँ संपूर्ण शांति रखी था प्रभु तुम नाम धन्यवाद 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 आज मध्य मन निज प्रत्येक समर्पण कर प्रभु पूरा खालबा खालबंदा मानी खालबार बात्रा ओ प्रभु तुम से आत्मा कार्य बहुल भाव में तुम्हें प्रचार कर एवं तुम्हें ढाई दियो प्रभु हालेलुया हालेलुया ग्लोरी 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 प्रत्येक से प्रकार ग्रहण करी से प्रकार चेतना प्रेरणा देवे अन्य मान को मध्य साहाय्य करिया में साहाय्य कर हालेलुया ओ प्रभु जे उद्देश्य रे हमको तुम्हें बंचाई रख प्रभु से उद्देश्य तुम्हें सफल कर प्रभु हालेलुया 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 कौन से विषय जागतिक मन न हो प्रभु आत्मिक मन हवा को साहाय्य कर सब विषय तुम्हें हमको साहाय्य ग्लोरी 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 समस्त बंधन प्रलोभन पाप तुम्हें हमको जीवन को सुरक्षा दे रख इस समस्त निवेदन प्रार्थना के प्रभु यीशु के नाम में मांगू छी याकूब एक पर्वर 4 पदरे गोटे कथा लिखा अच्छी आ तुम्हें मैंने जपरी कौन विषय उणा न पड़ी सिद्ध व संपूर्ण हो एथिपाई धैर्य संपूर्ण रूपे कार्य साधन करो। ये 4 पदर द्वितीय अंश जो कथा लिखाई धैर्य संपूर्ण रूपे कार्य साधन करो। ये विषय गोटे नुआ प्रकार विषय मु आज मुझे बाइबल पढ़ा समय आम को प्रमुख लोक मान मनुष्य मान यथेष्ट धैर्य दरकार प्रभुंकर कार्य देखापी नहेले प्रभुंकर कार्य देखी हब ना आउ हरैबा को पड़ो हुए तो
प्रभु जो कार्य करेंगे ताकू तो कई अन्यथा करें ना लिखाऊँ जे तुम कौन सी संकल्प निवारण करा आम जीवन में प्रभुंर जहाँ उद्देश्य अच्छी संकल्प अच्छी योजना अच्छी प्रभु ताहा ठीक समय पूर्ण करेंगे मात्र से आम यथेष्ट धैर्य भी दरकार आ मनुष्य अनेक समय धैर्य हर थाए आउ तार धैर्यच्युति घटे सेपरी हेले आमे प्रभुंकर कार्य देखिपर नहीं जे कहीं हेले मध्य तथापि ये वाक्य आज टिके अधिक भीतर को जाइकी मुझे चिंता करने को लगिली धर्मशास्त्र पढ़ा समय धैर्य संपूर्ण रूपे कार्य साधन करूँ ये जो कथा लिखाला जाकब एक पर्वर चारिपदे कहीं मु जिरिम पुस्तक आज पढ़ुली आ तार 32 पर्व पढ़ा समय से देखुची प्रभु जिरिमियों को इस्राएल जिहुदा विषय बहुत कठिन कथा कहले से माने प्रभुंकर आउ से माने वाक्य से माने मानिले नहीं यौवन कालरू से माने प्रभुंकर कथा शुणी नांती आउ से माने केवल क्रोध कोप से माने जन्मई से आचरण द्वारा से माने विरक्त करिछंती अन्य देवता मान उद्देश्य से माने आउ से माने धूप जलैछंती बलि उत्सर्ग करिछंती संतान निजर संतान संतति मान बलि स्वरूप उत्सर्ग करिछंती एहिपरि भाव में प्रभु को से माने अतिशय विरक्त करिछंती से कथा सब लिखाउछि तेणु प्रभु को प्रभु आउ जिरिमियों को कहले देख एमाने एते सब करिछंती मात्र से सब करने समय प्रभु नीरव रहते ना प्रभु लोक मैंने जिते आउ प्रभु ठारू विमुख हुंती आउ भय करिया परिवर्ते घृणाजनक कार्य करिथांती इच्छा साधन करिया परिवर्ते निज इच्छा साधन करिथांती आउ प्रभु को विरक्त करिथांती सेही समय प्रभु नितांत नीरव रहंती नाही विभिन्न प्रकार भाव में लोक मान द्वारा शिक्षा चेतना से दियंती ताहा भी लिखाई आउ से जिरिमिया 32 पर्व तार 33 पदरे से माने आंभ प्रति मुखन फेराई पिठी फेराई अछंती आउ आंबे से मान को शिक्षा देले हैं प्रभात रे उठी शिक्षा देले हैं से माने शिक्षा ग्रहण करिया पाई मनोयोग करि नाहंती प्रभु नीरव रहंती नाही प्रभु कार्य करंती प्रभु कथा कहंती तांको लोक मान को पठांती आउ शिक्षा चेतना अनुयोग सब दियंती मात्र देखा जाउची जे प्रभु को लोक माने सेथिरे मनोयोग करंती नाही तेणु एपरि भाव में प्रभुंकर क्रोध जेतबळे आउ प्रज्वलित हला हठात गोटे दिन रे गोटे आउ भूल पाई तो प्रभु नितांत क्रोध करंती नाही मनीष से नाहंती किंतु लेखाउची एई 32 पर्वड़ा पूरा पढ़िले यौवन कालरू से माने एहिपरि भाव से कर्म द्वारा प्रभु को विरक्त करिछंती आउ से जो नगर से अच्छी सेठी मध्य से माने तांकु जो समय ठारू आउ लिखाउची गोटे स्थान रे जो समय ठारू ए नगर स्थापना हला सेही समय ठारू से माने प्रभु को विरक्त करिके आसीछंती माने केते धैर्यर सहित प्रभु रहिछंती पुणी ता भितरे समान को दंडन देई समान को निकट को अनेक प्रभु विश्वस्त लोक मान को पठेइछंती जिरिमियों परि मध्य लोक को पठेइछंती शिक्षा चेतना देवाई किंतु से सब से ग्रहण करना एवं प्रभुंर एक अभियोग भी आम देखुचु जे से 32 पर्व जिरिमिया 32 पर्वर आ 33 पदरे जे से माने कौन करछंती प्रभु को आड़े पिठी फेरेइछंती तांको सामना रे सिना रही उबुड़ई प्रणाम करता तांको पिठी पछ करिछंती पछरे रखिछंती जहाँ को आगे रखा कथा आउ कौन सी कथा से माने शुणी नांती ग्रहण करना शिक्षा ग्रहण करना एथिपाई प्रभु जिरिमियों द्वारा कहले बाइबिल राजा नबुकदनेस्सर आउ एमान को सब बंदी करके नहीं जीवो सेठी से माने रहिबे से माने तार सेवा करिवे आउ से विभिन्न प्रकार से माने क्लेश भोगिबे एवं तापरे आउ गोटे कथा आउ लिखाई आउ 37 आउ 38 पदरे आउ पुणी ए तलक से 37 38 पदरे पर लिखाई देख
आंभे अपना क्रोध ओ प्रचंड कोप ओ महारोषरे सेमानकु जे सकल देश रे छिन्न भिन्न करियछु सेई सकल देशरु सेमानकु संग्रह करिबा हाँ आंभे सेमानकु पुनर्बार एई स्थान को आनिबा ओ आंभे सेमानकु निरापद रे वास कराइबा पुणी सेमाने आंभर लोक हेबे ओ आंभे सेमानकर परमेश्वर हबा आउ तळकु तळकु सब मंगल कथा कहिसनि तांको परे आउ तांकर संतान मानकर मध्य मंगल हब सेमानक सहित आमे गोटे नियम करिबा आउ सेमानकु जेपरि सेमाने आम ठारु दूर हेबे नाही एथिबा आम भय सेमानकर अंतकण रे स्थापन करिबा आउ सेमानकु मध्य आउ समस्त आपणार समस्त अंतकण समस्त प्राण सहित सेमानकु एई देश रे निश्चय रोपण करिबा एपरि कथा सब कहिले प्रभु एइटा तो गोटे विषय आमे लक्ष्य करि परिबा प्रभु जेतळे क्रोध करती वृथारे करती ना तांको लोकमान प्रति अनेक समय क्लेश दंड सब घटे जेहेतु लोक मैंने ईश्वर प्रति आउ प्रकृति भय तांठारे न थाए प्रभु प्रति प्रेम न थाए आउ प्रभुंकर दृष्टि बरं अनेक विरक्तिजनक कर्म करती विरक्त करती प्रभु को तापरे प्रभु आउ क्रोध करी दंड दियंती जेतବେଳେ से दंड दियंती नाना प्रकार क्लेश दुख समस्या प्रभु लोक मान जीवन में आसे से शत्रु विपक्ष मान द्वारा क्लेश भोगवा पड़े आउ बेले बेले हुए तो ताहा अनेक दिन पर्यंत सेपरी करने हुए मात्र ईश्वर जे प्रेममय अटंती गॉड इज लव देखा तेणु प्रभु सब बेले दूर करते ना प्रभु लोक मान किछि समय परे से पुनर्बार से प्रति दया करती सेमानकु तांको प्रति निजे फेरांती से प्रकार मन अंतकण दे फेरिक आनती आउ सेमानकर मंगल करती सेमानकु निजर लोक करती से सेमानकर परमेश्वर होती सेटा ही आमे देखुछु एठी सेथिपाई जेतବେଳେ प्रभुको लोक माने आमारे मध्य जेतବେଳେ देखो आमनको जीवन नाना प्रकार क्लेश दुख समस्या घटुछि ता प्रभुंकारू भी हेई थाई पारे आउ आमानकर पाप आमानकर दुर्बलता आमानकर आउ भूल आमानकर अविश्वस्तता ए सब हेतु किंतु सेतबेलକୁ चिंता करने को हम जे आउ प्रभु सब बेले से प्रकार दंड शास्ति देकी पूरा विनाश करेंगे ना गोटे समय आउ थे से फेरेबे आमानको तांको प्रति भय भक्ति आमान भीतर को आणवे आउ आमानकर मंगल हम आउ से सब पाई प्रभु बेले बेले गोटे समय निरूपण करथांती जेपरिक जगत में नियम अच्छी जे कौन सी प्रकार अपराध कले तार न्यायालय विचार हुए आउ तापरे हो तो आउ जेल दंड मध्य दि जाए आउ तार गोटे समय अच्छी अल्प दिन कि बेसी दिन से निर्दिष्ट समय पाई केते वर्ष पाई केते मास केते दिन एपरि निर्दिष्ट भाव आउ सेटा शुणी दि जाए सेति पर्यंत से जेल जाइकी भल रहिले मध्य सेति दिन ताकू नितांत रहिबा को तापरे से मुक्त हो ठीक सेपरी प्रभु मध्य किपरि समय निरूपण कर कार्य करती से दंड मध्य दियंती मात्र आउ प्रभु समय निरूपण करिथांती आउ तदनुसारे आउ सब विषय गुड़ाक घटे तबे आउ गोटे कथा बाइबल लिखा होची पुणी से इस्राएल प्रति आउ गोटे समय जो दंड समान को देले जो समय जेति समय पर्यंत ताहा केते वर्ष पर्यंत थिला 29 पर्वर 10 पद जिर्मिया 29 पद 10 पद लिखा होची जेतु सदा प्रभु एई कथा कहंती बाबिलर 70 वर्ष संपूर्ण हेला उतारे आंबे तुम मानकर तत्वानुसंधान करिबा ओ तुम मानको एई स्थान को फेराई आनी तुम मान पक्षरे आंबर वाक्य सिद्ध करवा 70 वर्ष पर्यंत प्रभु से आ विचार कर दंड देइछन्ति सेहीपरि मध्य 25 पर्वर लिखाई आउ से जिर्मिया 25 पर्वर आउ 10 11 12 पद लिखा तहिरे यही समुदाय देश उच्छन्न स्थान और विस्मयकर विषय हेब और यही सब गोष्ठी
70 ବର୍ଷ ବାବିଲ ରାଜାର ଦାସତ୍ୱ କରିବେ। ପୁଣି ସଦାପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି 70 ବର୍ଷ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲେ ଆମ୍ଭେ ବାବିଲ ରାଜାକୁ ସେଇ ଗୋଷ୍ଠୀକି ଓ କଲ୍ଦୀୟମାନଙ୍କ ଦେଶକୁ ସେମାନଙ୍କ ଅଧର୍ମ ସକାଶେ ଶାସ୍ତି ଦେବା ଓ ତାହା ସଦାକାଳ ଧ୍ୱଂସ ସ୍ଥାନ କରିବା, ତାହା ସଦାକାଳ ଧ୍ୱଂସ ସ୍ଥାନ କରିବା। ଏବଂ ଆମେ ତାପରେ ସେଇ 29:10 ଆଉ 29 ପର୍ବର ସେ 10 ପଦରେ ଦେଖିଲୁ ଯେ ସେଠି ପରମେଶ୍ୱର କହୁଛନ୍ତି ସେଇ ଆଉ ବାଇବେଲର 70 ବର୍ଷ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା ଉତ୍ତାରେ ଆମ୍ଭେ ତୁମମାନଙ୍କର ତତ୍ୱାନୁସନ୍ଧାନ କରିବା ଓ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଏହି ସ୍ଥାନକୁ ଫେରାଇ ଆଣି ତୁମମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ଆମର ମଙ୍ଗଳ ବାକ୍ୟ ସିଦ୍ଧ କରିବା। ତାହେଲେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଅପରାଧ ପାଇଁ, ଅଧର୍ମ ପାଇଁ, ଆଜ୍ଞାଲଙ୍ଘନ ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଯେଉଁ ଦଣ୍ଡ ଦିଅନ୍ତି ତାର ଗୋଟେ ସମୟ ସେ ନିରୂପଣ କରିଥାନ୍ତି। ଯେପରି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ 70 ବର୍ଷ କୁହାହେଲା, ଏ 70 ବର୍ଷ ସମୟରେ ସେମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କୌଣସି ଦୟା ପାଇବେ ନାହିଁ। ଏପରିକି ପରମେଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କୁ କହୁଥାନ୍ତି ଯେ ଆଉ ଯାଅ ସେମାନଙ୍କ ଦେଶକୁ, ସେଇଠି ଯାଇକି ରୁହ, ଗୃହ ନିର୍ମାଣ କର, ବିବାହ କର, ସବୁକିଛି କାର୍ଯ୍ୟ କର, ଆଉ ତାପରେ ପୁନର୍ବାର ତୁମକୁ ଅଣାହେବ। ମାତ୍ର ଯଦି ତୁମେ ଯିବା ପାଇଁ ସମ୍ମତ ହେବନି, କୌଣସି ପ୍ରକାର ନିଜକୁ ଏଇ ଦେଶ ରହିବ, ତାହେଲେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ମହାମାରୀ, ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ, ଖଡ୍ଗ ଏସବୁରେ ତୁମେ ବିନଷ୍ଟ ହେବ। ପ୍ରଭୁ ଯେଉଁ ଦଣ୍ଡ ଦିଅନ୍ତି ସେ ଦଣ୍ଡଟା ପାଇବା ଦରକାର ମନୁଷ୍ୟକୁ, ନହେଲେ ହେବ ନାହିଁ। ସେହିପରି ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ଆମ ଦେଶର ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଯେଉଁ ଦଣ୍ଡ ସବୁ ଆଉ ଦିଆଯାଏ, ଶାସ୍ତି ଦିଆଯାଏ, ଆଉ ତାହା ସେ ନ୍ୟାୟାଳୟରେ ଯେଉଁମାନେ ତାକୁ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କରିବେ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଆହୁରି କଠିନ ଦଣ୍ଡ ଆସିଯିବ। ତାହେଲେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖୁ ଯେ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ କେବେ କେବେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା, ଦୁଃଖ, କ୍ଲେଶ ଲାଗି ରହୁଛି, ଅନେକ ପ୍ରାର୍ଥନା ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ତାର ସମାଧାନ ହେଉନାହିଁ, ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ହେବ ଯେ ଆମେ ଆମର ପୂର୍ବକୃତ କୌଣସି ପାପ, ଅଧର୍ମ, ଅପରାଧ ହେତୁରୁ ପ୍ରଭୁ ସେହି ପ୍ରକାର ଗୋଟିଏ ଦଣ୍ଡର ଗୋଟେ ସମୟ ସେ ନିରୂପଣ କରିଥିବେ, ଯେଉଁଟା ସରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ମଙ୍ଗଳ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ସେଇଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା ପରେ ତାପରେ ପ୍ରଭୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ, ପ୍ରଭୁ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ସେଇଥି ନିମନ୍ତେ ସେ ବାକ୍ୟ ଲେଖା ଅଛି, ଧୈର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧନ କରୁ। ବାଇବେଲରେ ଆମ ଲୋକମାନେ ଜ୍ଞାନର ଅଭାବ ସକାଶୁ ବିନଷ୍ଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ସାଧାରଣ ଭାବରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ କ'ଣ ଚିନ୍ତା କରିବେ, ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ଏତେ ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି କାହିଁ ପ୍ରଭୁ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି, ମୋର ସବୁ ପାପ ମୁଁ ସ୍ୱୀକାର କରୁଛି କାହିଁ ପ୍ରଭୁ କ୍ଷମା କରିକି ମୋତେ କାହିଁକି ଉଦ୍ଧାର କରୁନାହାନ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି, ପ୍ରଭୁ କ୍ଷମା କରିଛନ୍ତି, ଶୁଣିଛନ୍ତି, ମାତ୍ର ଯାହା ନିରୂପଣ କରାଯାଇଛି, ଯାହା ନିରୂପିତ ହୋଇଛି ତାହା କରାଯିବ ବୋଲି ଦାନିଏଲକୁ ଯେଉଁ କୁହାହେଲା ଦାନିଏଲ 11:36ରେ, ସେ ପୁଣି ଇସ୍ରାଏଲ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲେ, ବହୁତ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲେ ଉପବାସ ଇତ୍ୟାଦି କରି। କିନ୍ତୁ ଯେପରି ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଯେଉଁ ଦଣ୍ଡ ବିଷୟରେ ସବୁ ଲେଖା ହେଇଛି ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ରରେ, ସେଥି ନିମନ୍ତେ ଦୂତ ଆସି କ'ଣ କରେ, ଯାହା ନିରୂପିତ ହୋଇଛି ତାହା କରାଯିବ। ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ଦଣ୍ଡ ଆସିବ ହିଁ ଆସିବ। ଦାନିଏଲ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି ସବୁକିଛି ଠିକ୍ ଅଛି, କ୍ଷମା ଦିଆହେବ ସେମାନଙ୍କୁ, ଶାସ୍ତି ପାଇଲା ପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରାହେବ। ତେଣୁ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ଲେଖା ଅଛି, ଆମେ ତୁମକୁ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ଅଦଣ୍ଡିତ କରି ଛାଡ଼ିବା ନାହିଁ, ମାନେ ଦଣ୍ଡ ନ ଦେଇକି ତୁମକୁ ଛାଡ଼ିବା ନାହିଁ। ମଣିଷକୁ ପ୍ରଭୁ କର୍ମାନୁସାରେ ସେ ପ୍ରତିଫଳ ଦିଅନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଅନେକ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ୟା ଥାଏ, କ୍ଲେଶ ଥାଏ, ଦୁଃଖ ଥାଏ, ମଙ୍ଗଳ ହେଇପାରେ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ନିଜେ ଦାୟୀ। ଆମେ ଆଜ୍ଞାଲଙ୍ଘନ କରିଛୁ, ଅପରାଧ କରିଛୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ବିରକ୍ତି କଲା ଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର କଥା ଶୁଣିନାହୁଁ, ବାକ୍ୟ ଶୁଣିନାହୁଁ, ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିନାହୁଁ। ପ୍ରଭୁ ବିରକ୍ତ ହେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ଏମିତି ଦଣ୍ଡ ଦେଇଛନ୍ତି। ମାତ୍ର ସମୟ ପହଞ୍ଚିଲେ ପ୍ରଭୁ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ବଦଳିଯିବେ। ସେ ସବୁବେଳେ ସେ ତ୍ୟାଗ କରିବେ ନାହିଁ, ପୁନର୍ବାର ସେ ଗ୍ରହଣ କରିବେ, ରୋପଣ କରିବେ, ମଙ୍ଗଳ କରିବେ। ଆମ ପରେ ଆମର ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ଲେଖା ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଦରକାର। ତେଣୁ ଯାକୁ 1:4 କୁହାଗଲା, ଧୈର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧନ। ପ୍ରଭୁ ସମୟ ପହଞ୍ଚିଲେ ଯାଇକି ପ୍ରକୃତରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ଆମମାନଙ୍କର ବିପକ୍ଷରେ ଲୋକମାନେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ନାନା ପ୍ରକାର ଆମମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ କ୍ଲେଶ ଦେଲେ ମଧ୍ୟ, ଆମମାନଙ୍କର ନିନ୍ଦା ଅପମାନ କଲେ ମଧ୍ୟ, ଆଉ ପ୍ରଭୁ ହଠାତ୍ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ମାତ୍ର ଗୀତ ସଂହିତା 75 ତାର 2ରେ ଯେପରି ଲେଖା ଅଛି, ଆଉ ଆମ୍ଭେ ନିରୂପିତ ସମୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ ଯଥାର୍ଥ ରୂପେ ବିଚାର କରିବା। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସମୟ ପହଞ୍ଚିଲେ ଯାଇ ପ୍ରଭୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। ସେ ନିରବରେ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ସେ କର୍ମାନୁସାରେ ଫଳ ଦେବେ। ଯଦି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କ ପ୍ରତି କ୍ଲେଶ ଦୁଃଖ ଘଟୁଛି ତା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା, ଯଦି ପ୍ରଭୁ ନିଜ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ନ୍ତି ନା, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିବେ କେଉଁଠି?
যদি বিଳମ୍ବ ହୁଏ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବିଚାର ଅନୁସାରେ ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ହେବ ଯେ ସେ ଆମମାନଙ୍କର ଯଥେଷ୍ଟ ମଙ୍ଗଳ କରିବେ। ସେ ଆଉ ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ କ୍ରୋଧ ରହେ ନାହିଁ। ଲେଖା ଅଛି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି ଆମେ ସଦାକାଳ କ୍ରୋଧ ରଖିବା ନାହିଁ। ଆଉ ଗୋଟେ ସ୍ଥାନ ସେ କହନ୍ତି ଆମ୍ଭଠାରେ କ୍ରୋଧ ନାହିଁ। ଅର୍ଥାତ୍ ମଣିଷ ହିଁ ଅନେକ କ୍ରୋଧର ବିଷୟ ଦେଉଛୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର, ସେଟା ମଣିଷ ହିଁ ତାଙ୍କର ସେ କ୍ରୋଧ ଜନ୍ମେଇକି ଆଉ ସେ ପ୍ରକାର ଦଣ୍ଡ ନିଜ ଉପରକୁ ଆଣୁଛି। ଯଦି ସେପରି ନ କରନ୍ତା ମଣିଷ, ତାହେଲେ ମଣିଷମାନେ ନ କରନ୍ତେ ସେ କେବେ କ୍ରୋଧ କରିନଥାନ୍ତେ। ସେଥି ନିମନ୍ତେ ସେ କହିଲେ ଆମ୍ଭଠାରେ କ୍ରୋଧ ନାହିଁ। ତେବେ ଆଉ ନିରୂପିତ ସମୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ ଯାଇକି ପ୍ରଭୁ ଯଥାର୍ଥ ରୂପେ ବିଚାର କରିବେ, ସେଇ ସମୟ ନ ପହଞ୍ଚିଲେ ହେବ ନାହିଁ। ଆମେ ମିଶର ଦେଶର କଥା ଚିନ୍ତା କରିବା ଯେଉଁଠି ଇସ୍ରାଏଲ ମାନେ ରହିଲେ, ଆଉ ସେଠି ଅବ୍ରାହମ କହିଥିଲେ 400 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନ୍ୟ ଦେଶରେ ପ୍ରବାସୀ ହେବେ, ତାପରେ ସେ ଦେଶର ବିଚାର କରିବା ଆମେ ପରମେଶ୍ୱର କହିଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ ସମୟ କେମିତି ନିରୂପଣ କରାଯାଇଛି। ଏଇଠି 70 ବର୍ଷ, ସେଠି 400 ବର୍ଷ ପିଢ଼ି ପିଢ଼ି ଧରିକି ଚାଲିଛି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ କ୍ଲେଶ ଭୋଗୁଛନ୍ତି ଆଉ କି ମଙ୍ଗଳ ହେବ। ହେଲେ ମଧ୍ୟ କେତେକ ନିଶ୍ଚୟ ଲୋକମାନେ ସେଠି ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରତି ସେମାନେ ମନୋନିବେଶ ହୁଏତ କରିଛନ୍ତି। କାରଣ ଯେତେବେଳେ ମୂଷାଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ବୁଦା ମଧ୍ୟରେ ଦର୍ଶନ ଦେଲେ, ଯେତେବେଳେ କହିଲେ ଆମ ଲୋକମାନଙ୍କର ଲୋତକ ଦେଖିଛୁ, କ୍ରନ୍ଦନ ଶୁଣିଛୁ, ତାଙ୍କର ଯନ୍ତ୍ରଣା ଜାଣିଛୁ, ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟ ଶାସକମାନଙ୍କ ହେତୁରୁ ମିଶର ଦେଶରେ ଆମେ ଜାଣିଛୁ। ଏସବୁ ଅନେକ ଦିନ କରୁଥିଲେ, ପ୍ରଭୁ ଜାଣିଛନ୍ତି, ମାତ୍ର ସମୟ ପହଞ୍ଚି ନାହିଁ। 400 ବର୍ଷ, 100 ବର୍ଷ ଗଲେ କମ୍ କଥା କି? ଗୋଟେ ପିଢ଼ି ଚାଲିଯିବ, 200 ବର୍ଷ ଗଲା, 300 ବର୍ଷ ଗଲା ନାହିଁ, 350, 60, 70, 80, 90 ହେଇଛି ତାହା ନାହିଁ। 400 ବର୍ଷ ଯେତେବେଳେ ହେଇଛି ପରମେଶ୍ୱର କାଳ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଅନ୍ତେ ଲେଖା ଅଛି। ଆପଣ କୋଳସ୍ଥିତ ଅଦ୍ୱିତୀୟ ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ପଠେଇଲେ। ସେମିତି ଯେତେବେଳେ 400 ବର୍ଷ ହେଲା ପରମେଶ୍ୱର ହଠାତ୍ ମୂଷାଙ୍କୁ ବୁଦା ମଧ୍ୟରେ ଦର୍ଶନ ଦେଲେ। ସେତେବେଳେ ମୂଷା କେଉଁଠି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁନଥିଲେ, ଉପବାସ କରୁନଥିଲେ, ଆଉ ମିଶରରେ ଥିବା ଇସ୍ରାଏଲମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ବିନତି କରୁନଥିଲେ। ସେ ଦାନିଏଲଙ୍କ ପରି ସେ ରାଜାଙ୍କୁ ଭୟ କରି ଆଉ ସେଇ ଆଉ ଜିତ୍ର ଯିଏ ତାଙ୍କର ଶ୍ୱଶୁର, ତାଙ୍କର ମେଷ ଚରଉଥିଲେ। ସେ ପ୍ରଭୁ ସମୟ ପହଞ୍ଚିଗଲା, ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦ୍ୱାରା କଥା କଲେ, ଯାଅ ଏବେ ମିଶର ଦେଶକୁ, ଫାରୋ ରାଜାଙ୍କ ପାଖକୁ, ଏବଂ ସେଇ ଗୀତ ସଂହିତା 75:2 ଅନୁସାରେ ଆମେ ନିରୂପିତ ସମୟ ପ୍ରାପ୍ତରେ ଯଥାର୍ଥ ରୂପେ ବିଚାର କରିବା। କେମିତି ବିଚାର କଲେ ସେଇ ସ୍ଥାନରେ, ସେ ମିଶର ଦେଶର ଆଉ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଅନୁସାରେ କେମିତି ସେ ମିଶର ଦେଶରୁ ବାହାର କରିକି ଆଣିଲେ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବାହାର କରିକି ଆଣିଲେ। ପ୍ରଥମ ଜାତ ସଂହାର ହେଲା ଏବଂ ତାଙ୍କର ଅନେକ ଆଉ ପଶୁ ମଲେ, ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ କୁକୁର ମଧ୍ୟ ମଲା ନାହିଁ, ମଣିଷ କି ପଶୁ ବି ମଲା ନାହିଁ। ଆଉ ସେଇ ଇସ୍ରାଏଲ ମାନେ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ରହିଥିଲେ ସେଇ ସ୍ଥାନରେ ସବୁ ପ୍ରଥମ ଜାତ ସଂହାର, ସବୁ ଗୃହରେ କ୍ରନ୍ଦନ। ମିଶର ଦେଶରେ ଇସ୍ରାଏଲ ମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଗୃହରେ କ୍ରନ୍ଦନ ନାହିଁ। ଇସ୍ରାଏଲର ସମସ୍ତ ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତ ଆଉ ସେଇ ଆଉ ସେମାନେ ମରିଗଲେ ଆଉ ସେଇ ସୁଫ ସାଗରରେ, ମାତ୍ର ଇସ୍ରାଏଲ ମାନଙ୍କର ଗୋଟିଏ ମଣିଷ ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ମଲା ନାହିଁ ସୁଫ ସାଗରରେ। ଆଉ ସେମାନେ ଆଉ ସେଇ ଶୁଷ୍କ ପଥ ଦେଇ ସେମାନେ ବାହାରିଗଲେ। ପ୍ରକୃତିରେ ପ୍ରଭୁ ପରଫେକ୍ଟଲି କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି, ତାଙ୍କର ସମୟ ପହଞ୍ଚିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ଆଉ ଏଇଟା ଗୋଟିଏ ନୂଆ ପରି ମୋତେ ଗୋଟେ ବିଷୟ ଲାଗିଲା ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଥିଲି। ଆଉ ଆଜି ଭଲରେ ବୁଝିପାରିଲି ସେଇ ଆଉ ଯାକୁବ 1:4 ଧୈର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧନ କରେ। ଦିନେ ଜଣେ ଆମ ମଧ୍ୟକୁ ଆସିଥିଲେ, ତାଙ୍କର ପରିବାର ଭଲରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ବି ଦୟା କଲେ, ମାତ୍ର ଅନେକ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ ସବୁ ବାକ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କଲେ। ଯେତେବେଳେ ବାକ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରୁ ପ୍ରଭୁ ବହୁତ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସମାନେ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଖୁସି ହୁଏ। ଆଉ ଦିନେ ଏତେ ସବୁ ମୋର ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷା ସେମାନେ ଗ୍ରହଣ କଲେ। ବାପା ମା, ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଆଉ 3ଟା ପିଲା, 2ଟା ଝିଅ, ଗୋଟିଏ ପୁଅ, ସବୁ ବିଷୟରେ ଭଲ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ସେମାନେ ମୋତେ ଆଉ ସେଇ ପୁରୁଷ ଲୋକ ସେ ମୋତେ କହିଲେ, ଆଉ କ'ଣ ବାକ୍ୟ ଆମକୁ ମାନିବାର ଅଛି କୁହନ୍ତୁ। ଯାହା ମୁଁ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଛି ସବୁ ଯାକ ସେମାନେ ମାନିଛନ୍ତି, କିଛି ବାକି ରଖିନାହାନ୍ତି। କଟକର ଲୋକ, ଜଣାଶୁଣା ଲୋକ, ଭଲରେ ତାଙ୍କ ବାପା ବହୁତ ଜଣାଶୁଣା ଲୋକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ। ଆଉ କିନ୍ତୁ ମୋର ବାକ୍ୟ ସବୁ ସେମାନେ ଗ୍ରହଣ କଲେ। ଆଉ ଦିନେ କହିଲେ ଆଉ କେଉଁ ବାକ୍ୟ ଅଛି ଆମକୁ କୁହନ୍ତୁ ଯେଉଁଟା ଆମେ ମାନିନୁ, ଆମେ ମାନିବୁ। ଆଉ ମୁଁ କହିଲି ଆଉ ମୋ ଠାରେ କିଛି ବିଷୟ ନାହିଁ, ନୂଆ ବିଷୟ ଯେଉଁଟା ମୁଁ ତୁମକୁ କହିବି ତୁମେ ମାନିବ। ଆଉ
ମୁଁ ଯାହା ବାକ୍ୟ କହିଛି ଶିକ୍ଷା ଦେଇଛି ସବୁ ତ ତମେ ଗ୍ରହଣ କଲ, ସବୁ ମାନିଲ। ଗୋଟିଏ କଥା କହିବି, ହଁ ହଁ କୁହନ୍ତୁ, ଯାହା ଅଛି ବାକି କୁହନ୍ତୁ, ବାକି ନାହିଁ, ଗୋଟିଏ କଥା କହିବି, ଏ ଯାହା ସବୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛ ଏଥିରେ ସ୍ଥିର ହେଇକି ରୁହ। ଗ୍ରହଣ ତ କରନ୍ତି ଅନେକ, ଉଦ୍ୟୋଗୀ ହେଇକି ବହୁତ ଆଗକୁ ବଢ଼ନ୍ତି, ମାତ୍ର ସ୍ଥିର ରହିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେଇଟା ହେଉଛି କଥା। ସେଇଥିପାଇଁ ଯେଉଁ ବାଇବେଲରେ ଲେଖା ହେଲା, ତୁମର ଯାହା ଅଛି ତୁମେ ତାକୁ ଦୃଢ଼ ରୂପେ ଧରି ରଖ, ଏଇଥିରେ ସ୍ଥିର ରହିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କର। ଆଉ ଏପରି ଭାବରେ କି ଯାହା ପ୍ରାର୍ଥନା ହେଲା, ମୁଁ ପୁରା ବଦଳିଗଲି ସେମାନଙ୍କର ଉଦ୍ୟୋଗ ସବୁ 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 ଦେଖିକି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହେଇପାରୁନାହିଁ, କିଛି କାମ ଦାମ ହେଉନାହିଁ, ଖାଇବା ପିଇବାରେ ବହୁତ କଷ୍ଟ, କିନ୍ତୁ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଭାବରେ ଗୋଟିଏ ଦିନ ଗିର୍ଜା ବନ୍ଦ ନାହିଁ। ପିଲା ଛୁଆ ସହିତ ଚାଲି କରିକି ଆସୁଛନ୍ତି, ଦୂର ଜାଗାରୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ମନ ପ୍ରାଣ ଦେଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସେବା କରୁଛନ୍ତି। ମୋର ମନ ପୁରା ଅନୁକୂଳ ହେଇଛି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଇଚ୍ଛା କରୁଛି, ପ୍ରାର୍ଥନା ବି କରୁଛି, ସବୁ ଅଜାଡ଼ି ଆଶୀର୍ବାଦ ସେମାନଙ୍କୁ ଅଜାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ, ଆଜି ବର୍ତ୍ତମାନ ହିଁ ସବୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଅନେକ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ହେଲା ନାହିଁ, ଅନେକ ପ୍ରାର୍ଥନା। ଦିନେ ସେ ଲୋକ ମୋତେ କହିଲେ, ହଁ ଭାଇ, ଆଉ କାହିଁକି ଆପଣ ଆମ ପାଇଁ ଏତେ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି ଆଉ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି? ଆପଣ କରୁଛନ୍ତି ଜାଣନ୍ତୁ, ଆମ ପାଇଁ ବେଶୀ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ମୁଁ ଜାଣିଛି ମୋର ପାପ ସବୁ କ'ଣ, ଆମେ କିପରି ସବୁ ଜୀବନ କାଟିଛୁ, କିପରି ପାପରେ ଜୀବନ କାଟିଛୁ, ପ୍ରଭୁ ଜାଣିଛନ୍ତି ସେ। ଆଉ ସେ ଦଣ୍ଡ ତ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆମକୁ ନା। ହଠାତ୍ ଆମେ ମୁକ୍ତ ହେଇଯିବୁ କହିଲେ କେମିତି ହେବ? ଆପଣଙ୍କ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ପ୍ରଭୁ ଆଣିଲେ, ଆମ ଜୀବନ ବଦଳିଗଲା, ସେସବୁ ଆମେ ତ୍ୟାଗ କଲୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଠିକ୍ ଅଛି, ମାତ୍ର ଯାହା କରିଛୁ ସେଇଟା କ'ଣ, ତାର ଦଣ୍ଡ ତ ଆମକୁ ପାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା। ଆଉ ମୁଁ ନିରବ ହେଇକି ରହିଲି, ସେ ତ ଠିକ୍ କଥା। କି ପୁଣି କିଛି ଦିନ ଗଲା, ସେମାନେ ଲାଗି ରହିଛନ୍ତି ଆତ୍ମାରେ ଉତ୍ତେଜିତ ହୋଇକି, ସମସ୍ତେ ମିଳିତ ଭାବରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା କରୁଥିବା ସମୟରେ ରବିବାରରେ ତାଙ୍କ ନାମ ନେଇକି ମୁଁ ଭବିଷ୍ୟତବାଣୀରେ କଥା କହିଲି, ଅତି ଶୀଘ୍ର ପ୍ରଭୁ ତୁମର ପାଦ ଗତି ଦୃଢ଼ କରୁଛନ୍ତି, ଭଲ କାମ ତୁମକୁ ଦେଉଛନ୍ତି, ଯାହାର ଖାଇବା ପିଇବା, ପିଲା ଛୁଆ ଗୋଟେ ରାତିରେ ଶୋଉଛନ୍ତି, କିଛି ନାହିଁ, ପାଣି ପିଇକି ଶୋଇବା, ସମସ୍ତେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରି ଭଲରେ ଗିର୍ଜା ପ୍ରାର୍ଥନା ଚାଲିଛନ୍ତି। ହଠାତ୍ରେ ଜଣେ କିଏ ଆମ ମଧ୍ୟରୁ, ମଣ୍ଡଳୀ ଭିତରୁ, ସେଇଦିନ ତାଙ୍କ ଘରକୁ କ'ଣ ବିରିୟାନୀ ନେଇକି ଯାଇଛନ୍ତି, ସେ ରାତିରେ କବାଟ ମାରୁଛନ୍ତି, ରାତି 10ଟା କ'ଣ ହେଲା ବେଳକୁ ମାରିକି, କ'ଣ ନା ମୁଁ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଥିଲି, ଆଉ ଇଚ୍ଛା ହେଲା ଟିକେ କିଛି ତୁମକୁ ଦେବା ପାଇଁ। ସେମାନେ କାନ୍ଦିଲେ କି କାନ୍ଦ ହୋଇ କହିଲେ, ଦେଖ ଆଜି ଆମ ପାଖରେ କିଛି ଖାଇବାର ନାହିଁ। ପିଲା ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ଅଛନ୍ତି, 2 ଝିଅ 1 ପୁଅ, ଆମେ ବଡ଼ମାନେ ତ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଅଲଗା କଥା, ପାଣି ପିଇକି ଆମେ ଶୋଇବାକୁ ଯାଉଥିଲୁ, ଏଇ ଅବସ୍ଥା ଥିଲା। ମୋ କଥା ଅନୁସାରେ ଅଳ୍ପ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ବହୁତ ଭଲ ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟ ମିଳିଗଲା। ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦେବାକୁ ଡକା ହେଲା, ଦୂର ସ୍ଥାନକୁ ଯାଇକି ସେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଭଲ କରିନଥିବା କଥା ଜଣାଗଲା, ମାତ୍ର ଯିଏ ପଠାଇଥିଲେ ମ୍ୟାନେଜର କଟକରୁ, ସେ ବିରକ୍ତି ହେଲା। କ'ଣ ସବୁ ତୁମକୁ ପଚାରିଲେ, କ'ଣ କହିଲ ତୁମେ? ମୋତେ ଯାହା ପଚାରିଲେ ମୁଁ ତାହା କହିଲି, ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କ କଥା ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ କହିଲି, ପାଷ୍ଟରଙ୍କର କଥା କହିଲି, ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ କେମିତି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର ବ୍ୟବହାର, ଆମେ ବି ଔଷଧ ପତ୍ର ଖାଉନେ, ତୁମେ ଗୋଟିଏ ଆଉ କମ୍ପାନୀରେ, ଆଉ ତୁମେ ଗୋଟିଏ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେଟିଭ୍ ଭାବରେ ତୁମେ କାମ କରିବ, ଏ କଥା ଗୁଡ଼ା ତୁମେ କହିବ, ମୁଁ ବୃଥାରେ ତୁମକୁ ପଠେଇଲି। ଏ କହିଲେ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? ମୋତେ ଦେଖୁ ଦେଖୁ ସେମାନେ ସେ ମୁମ୍ବାଇରେ ନା କ'ଣ ନା ଚେନ୍ନାଇରେ ଯାଇକି ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦେବେ, ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? ମୁଁ ପଶିଲା ପରେ ମୋତେ ପଚାରିଲେ, ମୋତେ ଦେଖୁ ଦେଖୁ ତୁମେ କ'ଣ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ? ମୁଁ କହିଲି ହଁ। ଆଉ ତାପରେ ଆଉ କ'ଣ କାହିଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେଲ, କ'ଣ ଆଉ କ'ଣ ଅଛି ସେଥିରେ, ଏଇଗୁଡ଼ା ପଚାରିଲେ। ମୁଁ କିଛି କିଛି କଥା କହିଲି, ପ୍ରଭୁ ଆମ ପାଇଁ କେମିତି କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ଏସବୁ କହିଲି, ଆମର ବିଶ୍ୱାସ ବିଷୟ ନେଇ କହିଲି, ଆମେ ଔଷଧ ବି ବ୍ୟବହାର କରୁ, ପାଷ୍ଟରଙ୍କ କଥା କହିଲି, ପ୍ରଭୁ କେମିତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନାନା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ କରୁଛନ୍ତି। ମୋତେ ପଚାରିଲେ, ମୁଁ ଆଉ କହିଲି, ଆଉ ଅନ୍ୟ କଥା ତ କିଛି ମୋତେ କହିନାହାନ୍ତି, ସେଇ ଜବ୍ ବିଷୟରେ ତ କିଛି ପଚାରିନାହାନ୍ତି। ଏଠି ପଚାରିଲା ପରେ ମୋତେ କହିଲେ, ଯାଅ ତମେ। ହେଲେ ଏଠିକାର ମ୍ୟାନେଜର ବହୁତ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଲେ, ମୁଁ ବୃଥାରେ ତୁମକୁ ପଠେଇଲି, ଆଉ କାହାକୁ ପଠେଇଥିଲେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା, ମୋର ବଦନାମ କରିଦେଲା। ତାପରେ ମୋତେ ସେ କହିଲେ, ସପ୍ତାହ ପରେ କହିଲେ ଯେ ସେ ମ୍ୟାନେଜର କହୁଛନ୍ତି, ଚେନ୍ନାଇରୁ ଫୋନ୍ ଆସିଛି ହେଡ୍ ଅଫିସରୁ, ସେଇ ଲୋକ ତୁମର ନାଁ ଧରି କହିଲେ, ଯେ ଓଡ଼ିଶାରୁ କଟକରୁ ଆସିଥିଲେ ତାକୁ ହିଁ ସେ କାମ ଦେବ। ମୁଁ ପାଇଗଲି, ଏକାଥରେ ବିଷ ବଦଳିଗଲା। ଏମିତି ଭାବରେ ପ୍ରଭୁ ଅନେକ କରିକି ମଙ୍ଗଳ ସବୁ ସାଧନ କଲେ। କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଆମର ଆଉ ତାକୁ ଧରି ରଖିବା ପାଇଁ, ଧରି ନ ରଖିଲେ କିଛି ନାହିଁ। ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ଦାୟୀ ନୁହେଁ,
बहुत मु कथा कहूँ शिक्षा दूची अनुयोग करुच्ची प्रेम करुच्ची उत्साह दूची भारग्रस्त हो समस्त निमंते प्रार्थना करुच्ची कटक आरंभ कार्य आरंभ जो मैंने थे से समस्त प्रार्थना करुच्ची व्यक्तिगत भाव में मु दायी ना मु कहापाई दायी हेबी ना समस्ते निज निज निमंते जदि आम आउ जहाँ आमको दिखाई ताको आम धरिकी रखी न पारिबा जहाँ भी हो आज गोटे कथा मन रख आउ धैर्य संपूर्ण कार्य साधन करने अनेक क्रोध को प्रभु जो दंड दियंती किछि मंगल हो नाही आउ ताहेले ता प्रभुंकर हेइथिबो ता माने जानिनु सेडी कोहला 70 वर्ष सेडी कोहला 400 वर्ष हमकु कुआहुनी बोली आमे जानु ना विश्व गोपन रक्षा परमेश्वरंकर गौरव सेटा संपूर्ण हेला पोरे प्रभु बदलिबे आमर विश्व गुडा को बदली जीवो प्रार्थना उत्तर गुडा को मिलिबो धैर्य नथले हेइ परिबो हाँ प्रभु किसी करूना मो रास्ते चली बाइबल लिखा हो जार हृदय सदा आप दूर को जीव आसे सापग्रस्त विनष्ट हवा छड़ा कि ना प्रभु समय निरूपण कर कार्य कर तेणु गीत संहिता लिखा हो गीत संहिता 119 126 सदा प्रभुंर कार्य कर समय यथा समय उन्नत करवा से धैर्य जार थी से कार्य तेणु लिखाला आउ से अपना अपेक्षाकारी पक्ष कार्य साधन कर दाऊद कथा चिंता कले जना पड़ो से जो भूल पाप कले नाथान भविष्य वक्ता को पठेले आउ निकट को आउ कहले देख तुम जो भूल कल यहाँ प्रभु तुमको 3टा ऑप्शन देले कह कौनटा मु उत्तर देवी 3 दिन देश में महामारी हम लोक मैंने मरबे रोग व्याधि कौन रे सिया हम ना 3 मास शत्रु सम्मुख में तुम्हें आउ तुमको शत्रु गोड़ेब तुम पछरे तुम जीव आगे दौड़ ना 3 वर्ष पर्यंत देश दुर्भिक्ष देखो समय केमती प्रभु निरूपण कर 3 दिन 3 मास 3 वर्ष कौटा तुम कह कह से करे मु बड़ अकल पड़ी सांगे सांगे मो मनीष हाथ न पड़े प्रभु हाथ में 3 दिन देश में महामारी हजार हजार लोक मृत्यु आउ यहीपरि भाव में पुणी आहरी से कहे देख ये सब कार्य तुम्हें कर तुम गृह एपरी विषय सब घट तुम्हें गुप्तर कल प्रकाश रे सब हम आउ तुम आत्मीय तुम विपक्ष से ठिया देखो प्रभुंर निरूपण केमती यहाँ दाऊद गृह आम कौन दाऊद आउ प्रभु सिना मत कथा कहते आम दाऊद को जे रूप को तुम से रूप कर 2 थर वो शुणी केत थर स्वप्न दर्शन मुझे दाऊद बार देखी निजे को मु दाऊद जो गीत निजे लिखी तुम्हें मो लुचार सान से मुझे स्वप्न दर्शन कहूँ किंतु चिंता कले मुझे उन्ना थी दाऊद ठार तथापि केते विषय मोर निश्चयता अच्छे एपरी 100 रु गोटे विषय ना जोटा मो प्रभु इच्छा बारे मुझे चाहूँगी 100 रु गोटे ना 100 रु 100 सब विषय जदि किसी कष्ट हुए आंठे हाथ बड़े प्रार्थना मत कष्ट हो मत साहाय्य किंतु एपरी कौन सी विषय मो कष्टकर ना निजक नम्र करने मुझे कथा कहूँ एपरी कौन सी विषय मो कष्टकर ना जोड़ा प्रभु चाहते आ मु चाहूना बा मो इच्छा को मु जबरदस्त करूँ मु चाहूँगी से दाऊद परी हवा खाली कथार ना ये स्वप्न दर्शन भाववाणी खाली ना प्राक्टिकाल मु करने चाहूँगी जदि सेपरी दाऊद को प्रभु छाड़े ए प्रकार विषय मत केमती आउ क्या केमती छाड़े जा हो आज कथा धैर्य रक्षा करने गोटे समय प्रभुंर से जी समय निरूपण करते क्रोध चलीज क्रोध क्षण मात्र स्थायी लिखाई क्रोध रे धीर से कहते आ सदा प्रभु स्नेहशील कृपामय अमंगल क्रोध रे धीर और अमंगल घटा विषय अनुतापकारी मशांगर सम्मुखें गमन कला बेले समस्त उत्तमता गमन करेला बेले यही कथा से घोषणा करते आउ से क्रोध रे धीर क्रोध क्षण मात्र स्थायी अनुग्रह रे जीवन अच्छे तेणु आउ लेखा ईश्वरंकर बलवंत हस्त निजक उन्नत कर मुंड नुहवा हम से रहा स्थिर भाव में प्रभु को छाड़ा कथा ना आए समय पहुँच मंगल गोटे समय मो निज बड़ पाप भाई से जोकिन भाई से जो प्रचारक थे आउ रोमान कैथोलिक रे मो परिवर्तन पर से भी परिवर्तन ता पूर्व आउ से प्रचार काम सब बंद कर
से कहले बहुत असुस्थ थे दिने से कड़े स्वप्न देखिले कहते मत मो परिवर्तन पर देख एटा मो पाई थिला मु ग्रहण करि पाली नाही मु किछि कथावार्ता कली स्वप्न रे आ प्रभु जहाँ पठे से अनुसार घटला कौन ना जड़े भद्रलोक आसिले मु सांघातिक अवस्था पड़ी असुस्थ होगी समस्ते भावुं मु मरबी किछि आउ बद्य मानकर चिकित्सा विषय किसी काम दौना हठात मुझे गोटे स्वप्न देखी उठी कहली मु मरबी नहीं बंचबी बंचीगली केमती ना भद्रलोक मत देखा देखी मत हाथ धरी उठी उठ तुम मरब ना तुम बंचब ना मुझे असुस्थ हो तुम बंचब तुम मरब ना किंतु तुम्हें प्रभु को काम कर जाओ आगे अनेक वर्ष प्रचार करते से पूरा छाड़ देखिए कौन मु प्रचार करी मुझे मुझे जानी मु प्रचार करने कौन करने को हम आउ क्या कह से जी से भद्रलोक कहते प्रभु तुमको चाहते तुम्हें प्रभुंर वाक्य प्रचार कर प्रभुंर कार्य कर चलो आउ सी कहला मुझे कहली से भद्रलोक देख मु पाठ साठ किसी पढ़ी ना अल्प टिके पढ़ी मो भाई मत से बेंजामिन को मत से आउ स्नेह बेंजी कहीकि डाके मो भाई बेंजी से पाठ पढ़ी से बहुत पाठ पढ़ी से कर कुह से से भद्रलोक कड़े कहते तुम्हें चलो प्रभु तुमको चाहूँ ये चाहूँगी मुझे जीवी मो पिला परिवार केमिति हेबे प्रभु से कथा बुझे तुम्हें चलो तापर से राजी है से कड़े कहला देख मुझे पीऊँगी माने मुझे मद्यपान करुँच सब प्रकार नहीं नहीं है शेष से भद्रलोक गोटे कथा कड़े कहले तुम्हें जहाँ कर न कर जगत रे जीशु नाम छाड़ ना कहीकि से चलीगले मो निद भांगीगला उठिली कहली मु मरबिनी आउ किछि मो औषध करी मु बंचबी बंचल से समय मोर परिवर्तन हो न थाए कॉलेज ना यूनिवर्सिटी मु पढ़ुची से समय आसला से अनुसार मोर पूरा परिवर्तन हो गला 100 को 100 अनिश्चित ना मोर परिवर्तन 100 100 से मु बहुत कठिन हुए से झील शंकर कथा तेणु मोर कठिनता जी ग्रहण कर तार यथेष्ट मंगल हो बाइबल ईश्वर वाक्य दुई धार खड्ग ठारू तीक्ष्णतर गुप्त प्रेम ठारू प्रकाश तो भल प्रकाश तो अनुजोग भल ना ईश्वर वाक्य हो पार ना प्रकृत ईश्वर लोक मैंने खाली लोक सोहेला भाया कथा कहे ना श्रुति मधुर कथा कहे ना कि लाभ हो ना से मु तो सब बड़े यहाँ मो भर गोटे संघर्ष चले आउ सब बड़े प्रार्थना करे प्रभु मु जमती कथा कहवा कथा शिक्षा प्रचार रे ताठू कौन टे अलग करुच्ची कि बहुत टे मु कठिन हो जाऊँ कि कड़ा हो जाऊँ कि यहाँ हवाटा ठीक ना कि ताहले मते साहाय्य कर मते बदली दियो मोर प्रकृति स्वभाव आचरण सब बदली दियो बारंबार मन भितर मोर संघर्ष हुए अरे सबू लोक 100 को 100 हेबे ना तुम जमती केतेक 60 रे रहिबे केतेक 30 रे रहिबे आउ केतेक से 30 रु माइनस हो जाए बेसी व्यस्त हेनी ना तुमको जमती अनुग्रह दिखाई समस्त मिलनी जीशु को तुम सामना सामने देखीच केते जन देखी तुम परिवार में सबुड़ाक अनुभूति अच्छी समस्त तुम परी हो बोले केमती तुम आशा कर धैर्य मो भर संघर्ष चलुची मु प्रार्थना करुँच प्रभु मोर वाक्य सर्वदा मनोहर आउ लवण स्वादयुक्त हो आउ जेपरिक क्या केतबेले किपरि कौठी कौन कहबी ता उत्तम रूपे जानीपारि आउ कहार बाधा विघ्न झुंटिबा पतनर कारण जेपरि हेबी ना समस्त परित्राण मंगल आशीर्वाद आनंद शांति उन्नति आह्वान प्रेरणा उत्साह संशोधन सांत्वना आउ निष्ठार कारण जेपरि हो पारि मोर शिक्षा प्रचार द्वारा ये मत दया कर पवित्र आत्मा मत पूरा कंट्रोल करके नहीं जाओ यहाँ मोर सब बड़े प्रार्थना झील शंकर वाक्यर डाण बाम जीवन से आह्वान मत भी दि जाए भविष्य वाणी द्वारा कन्फर्म भी कराई से वाक्य विषय बहुत बहुत स्ट्रिक्ट 100 को 100 मु आउ स्ट्रिक्ट कठिन न हो जाए मुझे जाने समस्ते तो ग्रहण करें ना किंतु गुरुगुणे शिष्य मुझे हालुका भी सब हालुका हो सेमती हम बहुत प्रार्थनार सत भावी चिंती सब करने को पड़े ए समस्त सहिले भल जमती गोटे कथार अच्छी ओडिया प्रवाद गोटे अच्छी खर गाई क्षीर दिए
ଯେଉଁ ଗାଈ ଗୁଡ଼ାକ ସେ ଗୋଇଠା ମାରୁଥିବେ ସେଗୁଡ଼ା କ୍ଷୀର ବାହାର କରିବା ସମୟରେ ଗୋଇଠା ମାରୁଥିବେ ଖର ଗାଈ କୁହନ୍ତୁ, ମାତ୍ର ଭଲ ସେଗୁଡ଼ା କ୍ଷୀର ଦିଏ। ସେଇ ପ୍ରକାର ମୋ ଠାରେ ବହୁତ କାର୍ଯ୍ୟ ଅଛି। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆହ୍ୱାନ ଅଛି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦାନ ସମୂହ ଆହ୍ୱାନ ଅନ୍ୟଥା ହୁଏ ନାହିଁ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଦାନ ସମୂହ ଅଛି, ଆହ୍ୱାନ ଅଛି, ଶକ୍ତି ପରାକ୍ରମ ଦର୍ଶନ ଅଭିଷେକ ବହୁତ ବିଷୟ ଅଛି। ପଦେ ପଦେ କଥାରେ ବଡ଼ ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଇଯାଉଛି। ମୋ କଥା ସହ୍ୟ କଲେ ଭଲ, ଏ ସହ୍ୟ ନ କରିପାରିବ ନାହିଁ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? ଯେତିକି ପାରୁଛି ମୁଁ ତ ପ୍ରଭୁ ତାର ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରୁଛି। ତେବେ ଯାହା ହଉ ଆ ଭିତରେ ଶୈତାନ ଯେପରି ପ୍ରବେଶ କରିକି ମୋତେ ଶିଥିଳ ଦୁର୍ବଳ କରିଦେବ ନାହିଁ, ଏଇଟା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ସାବଧାନ ହେଉଛି। ତେବେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ ହଉ ଯେ ଏଇଟା ଭଲରେ ଜାଣିବାକୁ ଏ ବାକ୍ୟ ଆଜି ବହୁତ ଭିତରକୁ ଯାଇକି ମୁଁ ଚିନ୍ତା କରି ବୁଝିଲି। ଯାକୋବ 1:4 ଧୈର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧନ କରୁ। କାହିଁକି ଏଇଟା ଲେଖା ହେଲା ଏ ଭିତରେ ଅଛି। ଆଜି ଯଦି ପ୍ରଭୁ କଠିନ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, କେତେ ସମୟ ପାଇଁ ତମେ ଜାଣିନ, ସେଇ ସମୟ ପହଞ୍ଚିଗଲା ପରେ ସବୁ କିଛି ବିଷୟ ବଦଳିଯିବ। ତାହେଲେ ତମର କ'ଣ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରଖିବା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ଆଶୀର୍ବାଦ। ହାଲେଲୁୟା, ପ୍ରେଜ ଦ ଲର୍ଡ। ଉଦାରବାଣୀ କାରବା ଶାକାଲା ରବାଣୀ କାରାବାନ୍ଦାଲା ରବାଣୀ ଦାରବା ଶାକାଲା ରବା। ପ୍ରଭୁ ତମ ନାମର ପ୍ରଶଂସା ଗୌରବ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ହଉ। ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ, ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ, ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ, ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ଦୟାକର। ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। ଦୁଇ ଧାର ଖଡ୍ଗ ଠାରୁ ତୀକ୍ଷ୍ଣତର ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଅଗ୍ନି ତୁଲ୍ୟ, ହାତୁଡ଼ି ତୁଲ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତର ଖଣ୍ଡ ବିଖଣ୍ଡ କରିବା ଆଉ ପ୍ରଭୁ ହାତୁଡ଼ି ତୁଲ୍ୟ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ତାହା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ। ଯେଉଁ ବାକ୍ୟରେ ମନୋଯୋଗ କଲେ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହୁଏ, ଯେଉଁ ବାକ୍ୟ ପାଳନ କଲେ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟରେ ଅଧିକାର ଆଉ ପାଇବାର ସୁଯୋଗ ଦିଆଯାଏ, ଯେଉଁ ବାକ୍ୟ ପାଳନ କଲେ ଅନେକ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆସେ, ଆଉ ସେ ବାକ୍ୟ ପାଳନ ନ କଲେ ଅନେକ ଅଭିଶାପ ମଧ୍ୟ ଆସେ, ଆଉ ଲୋକ ବିନଷ୍ଟ ବି ହେଇଯାଆନ୍ତି। ହେ ପ୍ରଭୁ, ସେ ବାକ୍ୟ ପାଳନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ମନୁଷ୍ୟମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକ ହୁଅନ୍ତି, ଈଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କର ହୁଅନ୍ତି। ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଦୟା କର, ଆମମାନଙ୍କର ଚକ୍ଷୁ ପ୍ରସନ୍ନ କର। ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ତୁମେ କଥା ଉରାବା ଶାକାଲା ରବାନି କାରବା। ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଆମଠାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧନ କରୁ। ତୁମର କଣ୍ଟାବିଧ ପାଦକୁ ପ୍ରଣାମ ଆଉ ଚୁମ୍ବନ କରି ଶୁଣିଲ ବୋଲି ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ ନିତ୍ୟ ଜୀବିତ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଅଛୁ, ଆମେନ୍। ପିତା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରେମ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ସହାୟତା, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ଗୌରବମୟ ପୁନରାଗମନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ସହ